May hapon ma'am. Ah, Naday mi karon para nga mangayo mi og testimony sa bahin sa produkto nga inyong paggamit ninyo aning produkto nga Promised Land nga foliar fertilizer. Ma'am, nang unsa kay ngalan nato ma'am atong kumpletong pangalan? ako si Kuan, Ibilin, Tabaw Saris. Unsa gani ni nga area dire, unsa nga pangalan sa inyong barangay? Paitan. Barangay Paitan. Valencia City. Purok Ono. Quezon. Quezon. Sakop na ni sa Quezon, Bukidnon. Sa Quezon. Okay. Nang ma'am, sa unsa kadako ang imuhang area ma'am nga gigamitan aning produktuha? 1.8 raman ni akong area. 1.8. Oo. Okay. Unsa ang pamaagi sa inyong sa inyong pagtanom? Sabwag siya o kaning tanom? Sa buwag ra ning amo Sabwag. Oo. Unsa nga klase nga binhi imong gigamit ma'am? Red 18. Red 18. Oo. Katong pula. Oo. Okay. So pila ka kilo ang inyong gisimilya to? 7 ka sako. 7 ka Sa sako. buwag man. Oo. Sa buwag man. Oo. So katong 7 ka sako mao tong inyong gipaiguan. Oo. Tapos kapila mo ka spray ani ma'am gikan sa hantod sa pag-harvest? Unom gyud ka galon amo akong nahurot sa 1.8. Unom ka galon. Oo. Oo ba? So sa katong pinakadako ninyo harvest sa wala pa mo nagagamit ani, pila ka kuan, pila ka Harvest sako? naman may og kuan. 140. Katong nagdaot akong kuan humay ni harvest ra kog 120. Murag karon pag yun nadako-dako nga nagamit mi aning Promised Land. So pilay abot sa atong kuan ma'am sa 1.8, pila ka sako? Karong bag-o Karong bag-o. kuan 214 kasako. 214. So pila po'y timbang niya sa usa ka sako nga Dili garan? man parehas na ang kinatasan mga 65, 66. Ang kinaubsan po na ay 55. 55. Oo. So kasagan si 65, 67 ana di parehas. Oo. Mo ba? So 214. 14. So 214. Pila ka sako ka abono nga imong nagamit adto nga kuan? Ang amo noong nagamit adto, nakagamit yun ni kay kaduha man mi nagbutang og abono. Primero, pagka isa ka bulan, nagamit mi og unom kasako. Sunod unom. Mora na ang amo ang na. Bali 12. Oh, 12 ka sako nga abono ang inyong nagamit sa 1.8. 8. Okay. Sa chemical nga kuan nga kani